बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। अल्लाह ताला ने फरमाया कि ऐ ईमान वालों, तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए जैसे कि तुमसे पिछलों पर फ़र्ज़ किए गए थे ताकि तुम्हें परहेज़गारी मिले। नाज़रीन किराम, मैं मोहम्मद अनस क़ादरी दस्तक टुडे की ख़ास पेशकश रमज़ान के मसाइल लेकर आपके सामने हाज़िर हूँ। ये पेशकश रमज़ानुल मुबारक में पेश आने वाले मामलात को शरई तकाज़ों के साथ अदा करने के लिए इस पेशकश में हम उलमा इकराम से बात करेंगे और शरई मसाइल जानने की कोशिश करेंगे। नाज़रीन इकराम, इस पेशकश में हम ज़कात के मसाइल, सदक़े फ़ित्र के मसाइल, तरावी के मसाइल, ईद की नमाज के मसाइल व दीगर अहम उमूर जो रमज़ानुल मुबारक में फ़र्ज़ंदान तौहीद अंजाम देते हैं उसके बारे में हम जानने की और उलमा इकराम से उनके मसाइल समझने की कोशिश करेंगे। नाज़रीन किराम, हमारा ये प्रोग्राम रमज़ानुल मुबारक के हर इतवार को इंशाअल्लाह ताला हमारे चैनल पर नशर किया जाएगा और उम्मीद करते हैं कि आप इससे मुकम्मल मुस्तफ़ीद होंगे और अपनी कीमती आरा और मुमकिन हो अगर आपके सवालात अगर शरई जहन में हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपने सवालात भी हमें इरसाल कर सकते हैं। इंशाअल्लाह ताला उसका तशफ़ी बख्श जवाब उलमा इकराम से हम आप तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। नाज़रीन इकराम, आज के पहले एपिसोड में हमारे साथ मौजूद हैं मुफ्ती शहर गोरखपुर मुफ्ती अख्तर हुसैन साहब क़िबला मन्नानी। हज़रत आपका हम बहुत बहुत इस्तकबाल करते हैं और बिला ताख़ीर हम इस कड़ी को मज़ीद आगे बढ़ाते हुए आपकी बारगाह में ये पहला सवाल अर्ज़ करना चाहेंगे कि इस्तिलाह शरा में, शरीयत की बोली में रोज़ा कहते किसे हैं? दस्तक चैनल के जो ज़िम्मेदारान हैं हम उनको मुबारकबाद देते हैं कि वक्तन फ़वक्तन ज़रूरत के एतबार से उम्मत मुस्लिमा को मसाइल से वाक़फ़ियत कराने के लिए दस्तक की टीम मुस्तैद रहती है और आप हज़ा कोशा रहते हैं कि मसाइल से वाक़फ़ियत हो। अल्लाह ताला इस नेक नियति पर अजर जज़ील अता फरमाए। आपने जो सवाल किया, रमज़ान ये लुग़त के एतबार से इसका माना जलाने के हैं, तो इसका मफ़हूम ये हुआ कि रमज़ानुल मुबारक के ज़रिया बंदा रोज़ा रख करके अपने गुनाहों को वो ख़त्म करता है और बरकतें हासिल करता है। अल्लाह ताला की रहमतों का वो मुस्तहिक़ होता है। शरीयत की इस्तिलाह में रोज़ा सुबह से शाम तक, यानी सुबह सादिक़ के तुलू होने से लेकर और ग़ुरूब आफ़ताब तक खाने पीने से और तकमील नफ्स, ख्वाहिशात नफ्स की तकमील से बचे रहने का नाम रोज़ा है। बंदा इसके ज़रिया अपने नफ्स की हिफाजत करता है। खाने पीने की जो इश्तिहा होती है और ख्वाहिशात की जो एक बंदे के ज़हन में एक ख्वाहिश होती है, तो बंदा रोज़े के ज़रिया इन ख्वाहिशात को मग़लूब करके अल्लाह ताला का क़ुर्ब हासिल करता है, जो रोज़े का असल मकसद है। अल्लाह ताला इसके मफ़हूम के मुताबिक हमें अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। हज़रत बहुत बहुत शुक्रिया। रोज़े का मतलब सुबह से लेके सुबह सादिक से और वो उस दरमियान में खाने पीने और जिमा से रुके रहने का नाम रोज़ा है। हज़रत अगला सवाल ये है, क्या रोज़ा सिर्फ़ हम भूखे रहें और गुनाहों से न बच सकें, तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखा जाता है अमूमन लोग रोज़ा भी रहते हैं और मोबाइलों का पिक्चर वीडियोज़ वगैरह का इस्तेमाल, तो इस बारे में आप कुछ रहनुमाई। देखिए, ऐसा है कि
इबादत को इबादत की नीयत से अदा करनी चाहिए, उसकी अदायगी इबादत की नीयत होनी चाहिए। इबादत को आदत समझ करके उसको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। जब बंदा उसको आदत समझेगा तो फिर उसकी न तो हुर्मत का वह इस्तकबाल कर पाएगा, न हुर्मतों का लिहाज कर पाएगा, और न ही वो बरकतें हासिल कर पाएगा। अब बंदा ये समझता है कि भाई रोज़ा हैं, जैसे लोग रोज़ा रखते हैं हम भी रोज़ा हैं, जैसे भूखे हैं वैसे हम भी भूखे हैं। मतलब लोग ये समझते हैं किसी भूखे प्यासे रहने का नाम रोज़ा है, एक रस्म। जी जी, रस्मी तौर से। हालांकि इसका मतलब ये नहीं है। जो अल्लाह ताला ने शाह फरमाया है रोज़े का फ़ायदा क्या है, अल्लाह ने ख़ुद फरमा दिया लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम्हें परहेज़गारी मिल जाए। तो सिर्फ खाने पीने से बच जाने से परहेज़गारी नहीं मिलेगी। खाना पीना तो इसलिए मना किया गया है कि जब बंदे के अंदर जब उसकी क़ुव्वतों में कमी आएगी और बंदा अपने रब के हुजूर खुशनुदी हासिल करने के लिए इस नीयत से ये अमल करेगा तो उसके अंदर रूहानियत पैदा होगी। जब इबादत की नीयत से रब को राज़ी करने की नीयत से करेगा तो रूहानियत पैदा होगी, क़ल्ब में नूरानियत पैदा होगी, जो रब की बारगाह में तक़र्रुब का वह हम ज़रिया होगा। लेकिन जब आदत के तौर पर करेगा तो अब ये हो जाएगा कि बंदा झूठी बोल रहा है, रोज़मर्रा के जो गुनाह में मुलविस रहता था, चुगली भी कर रहा है और मोबाइल भी सुन रहा है, उसमें गाना भी सुन रहा है। ये समझ रहा है कि हमको सिर्फ भूखा रहना है और शाम तक भूखा रह करके की तरीक़े से एक जो रस्म है इसको पूरा कर देना है। रब की मशीयत ये नहीं है। रब की मशीयत ये होती है कि बंदा मेरे हुक्म पर अमल करके वो मुत्तकी हो जाए, या मुत्तकी हो करके मेरा करीबी हो जाए, मेरा कुर्ब उसको मिल जाए। तो रोज़ा रखने वाले हजरात से, मोमिनीन से गुजारिश है कि वो अगर रोज़ा रखते हैं तो ये जहन में बात रख लें कि हम सिर्फ़ और सिर्फ रब को खुश करने के लिए रोज़ा हम रख रहे हैं। और जब ये बात जहन में आ जाएगी कि रब को खुश करने के लिए हम रोज़ा रख रहे हैं तो उसके जहन में ये बात भी आएगी कि कहीं ऐसा ना हो कि रब हमारे किसी फ़िल से नाराज़ हो जाए। तो जब ये बात आएगी तो खौफ खुदा भी उसके अंदर पैदा होगा। जब अल्लाह का खौफ पैदा होगा तो झूठ से बचेगा, ग़ीबत से बचेगा, चोली से बचेगा, गाना सुनने से बचेगा, किसी को ज़बान से तकलीफ़ देने से बचेगा और भी गुनाहों से बचने की कोशिश करेगा। ये कब होगा? जब ये बात जहन में होगी कि हम रब को राज़ी करने के लिए कर रहे हैं तो रब का खौफ उसके दिल में आएगा। तो क्या वो रात की बात हो और क्या दिन की बात हो, वो डर करके अपने उस इबादत की अदायगी की कोशिश करेगा। जी, तो जैसा कि उसने बताया कि रोज़े का मकसद अल्लाह ताला ने फरमाया लअल्लकुम तत्तकून, परहेज़गारी है। आप में जो नेक अखलाक हैं उनकी मकसद है कि वो नेक अखलाक मज़ीद आपके अंदर परवरिश पाएँ, मज़ीद आपके अंदर परवान चढ़ें, मज़ीद उभरें, और जो बुरी आदतें हैं हम उनसे बचें। तो रमज़ानुल मुबारक में रोज़े के दौरान हमें गुनाहों से भी बचना है, बुरी आदतों से भी बचना है। आगे हज़रत, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि आकिल, बालिग और तंदुरुस्त मुसलमान पर मर्द हो या औरत रोज़े फ़र्ज़ हैं जी, फिर भी हमारे ख़्याल से हमारे माशरे का एक ख़ासी तादाद है जो रमज़ानुल मुबारक के रोज़े नहीं रखती है। वो तंदुरुस्त होने के बावजूद किसी बहाने के वजह से या फिर किसी भी वजह से, तो उनके बारे में दीन इस्लाम का क्या नज़रिया है? क्या वो उस दिन उस वक्त ना रहें, फिर जाड़े में रह लें, तो क्या इस तरह दुरुस्त है? क्या आप फरमाते हैं? देखिए, ये जो परेशानियां हमारे ऊपर नाजिल हो रही हैं या हम परेशानियों के शिकार हैं, वो कहीं ना कहीं हमारे बदअमली की वो सज़ा हैं। बेशक अल्लाह ताला की रहमत तो बहाना तलाशती है कि किसी तरीक़े से बंदा मेरे करीब आए ताकि उसको इनामात से माला माल कर दूँ। उसकी रहमत बहाना तलाशती है। वो फरमाता है कि नमाज से मेरा कुर्ब हासिल करो, फरमाता है कि रोज़ा रख करके मेरा कुर्ब हासिल करो, ज़कात दे करके मेरा कुर्ब हासिल करो। उसकी मशीयत सिर्फ़ ये होती है कि किसी तरीक़े से बंदा मेरे इनाम को पाले, इनाम का मुस्तहिक़ हो जाए। लेकिन अब बंदों के अंदर कहीं न कहीं, चाहे काहली की बना पर, चाहे सुस्ती की बना पर, या खशीत खुदावंदी के मफकूद होने के बना पर, ये जो लाउबालीपन का मामला आता है ये इस बिना पर होता है। तो मोमिन होने के नाते
یہ ہماری ذمہ داری ہوتی ہے کہ اگر ہم خود سے نہیں سمجھ پا رہے ہیں تو اپنے علماء سے جو مسائل کے اسپیشلسٹ ہیں ان سے ہم رابطہ کریں. چونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا معاملات میں جب کوئی بھی معاملہ ہمارے سامنے آتا ہے تو ہم اس کے وشیشج اسپیشلسٹ سے معلوم کرتے ہیں، چاہے ڈاکٹر ہوں، چاہے انجینئر ہوں، چاہے پروفیسر ہوں، اس طریقے سے وکلاء ہوں. تو دین کے جو اسپیشلسٹ ہیں وہ علماء ہیں. میرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے امت کے علماء بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح سے ہیں. میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ یہ میرے نائب ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ جب بھی دینی کوئی ایسا معاملہ آئے تو ہم علماء سے رجوع کریں اور ان سے مسائل معلوم کرنے کی کوشش کریں. ہوتا ہے کچھ مجبوریاں ہوتی ہیں، دشواری جمال سفر کے درمیان آدمی ہے یا بیمار ہو گیا، شریعت نے ان موقعوں پہ جی تو شریعت نے رخصت دی ہے. اور کچھ افراد ہیں تو وہ زبردستی معاملے کو موڑنے کی کوشش کرتے ہیں، کاہلی جی اور پوچھا جائے گا کہ بھائی روزے سے نہیں ہے تو کہتے ہیں ہم بیمار ہیں. اور بعض حضرات تو ایسے ہیں کہ توانا تنظرتے روپے پیسے والے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم فدیہ دینا چاہتے ہیں. وہ فدیہ کا مسئلہ ہی نہیں جانتے ہیں کہ فدیہ کی ادائیگی کب ہوتی ہے. وہ فدیہ کی ادائیگی کا مسئلہ اس وقت میں ہوتا ہے جب بندہ بالکل بیڈ ریسٹ ہو گیا، اب امید حیات کی منقطع ہو گئی کہ اب پھر وہ بستر اڑ نہیں پائے گا، تو اس کے لیے حکم ہے کہ جن کو شیخ فانی کہا جاتا ہے. لیکن جب تک یہ ہے کہ طبیعت صحیح ہو سکتی ہے تو پھر یہ ہے کہ بھئی باقی ایام میں وہ توبہ استغفار کرتا رہے اور یہ عزم مصمم رکھے کہ جیسی میں صحت یاب ہو جاؤں گا ان روزوں کی میں قضا کر لوں گا، ان کی تکمیل کر لوں گا. ہاں یہ بھی ہے کہ اگر یہ معلوم ہے کہ اگر میں یہاں سے کہیں اور جگہ منتقل ہو جاؤں وہ بھی میرا گھر ہے، اور وہ جگہ جیسے یہاں پر کوئی ایسی جگہ ہے جہاں پر گرمی کی شدت ہے اور کوئی ایسی جگہ جہاں پر ٹھنڈک ہے، موسم ٹھنڈا ہے، تو وہاں جا کر کے اس کو پورا کر سکتا ہے. دیکھیے شریعت میں بہت آسانیاں ہیں. اللہ تبارک تعالیٰ تو ارشاد فرماتا ہے کہ یریدو بکم الیسرا ولا یرید بکم العسرا، کہ ہم تو بندوں کے ساتھ میں آسانی کا ارادہ فرماتے ہیں، ہم سختی پریشانی کا ارادہ نہیں فرماتے. اور پھر یہ بھی اللہ کا فرمان لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، کہ اللہ تعالیٰ بندے کو اتنا ہی حکم عطا فرماتا ہے جتنا بندہ کر سکے. تو ہر مسئلے کا حل ہے اگر بندہ کرنا چاہے تو. ہاں یہ ہے کہ ان مسائل کے لیے علماء سے رابطہ کر لے تو زیادہ بہتر ہے، اچھی رہنمائی ہو جائے گی. بے شک، بہت بہت شکریہ حضرت. جیسا کہ حضرت نے بتایا کہ رمضان المبارک ایک موقع ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہماری بخشش کے لیے، ہماری گناہوں کی معافی کے لیے، تو ہمیں اس کی اہمیت کو سمجھنا ہوگا. اور اہمیت کی بات آئی تو حضرت نے فرمایا کہ اگر ممکن ہو کہ آپ کسی گرم علاقے میں رہتے ہیں اور ٹھنڈے میں چلے جائیں تو روزہ رکھ سکیں گے، تو آپ پہ لازم ہے کہ ٹھنڈے علاقے میں جائیں اور پھر وہاں جا کے روزوں کی تعداد پوری کریں. اور میں نے سنا علماء کرام سے کہ اگر انسان ایک فرض روزہ بلا عذر شرعی چھوڑ دے تو ساری زندگی بھی اگر روزے سے رہے اور سارا مال بھی فدیے کے طور پہ دے دے تو اس روزے جیسا ثواب اسے نہیں مل سکتا. تو روزہ یقیناً ایک نہایت مہم عبادت ہے اور اللہ تعالیٰ نے فرض کی ہے تو ہم سے زیادہ ہمیں ہمارا خالق جانتا ہے. تو یقیناً ہمارے اندر وہ طاقت ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہم پر. اور پھر طبی نقطہ نظر سے بھی تو بہت سارے فوائد ہیں اس کے. محققین ریسرچ کرنے والوں نے بھی اس کے بہت سارے فوائد طبی نقطہ سے بیان کیا کہ روزہ دار جو روزہ رکھتا ہے کم سے کم سال میں بدن کو جو غذا کو ہضم کرنے والے اندر مشین خداوند قدوس نے تیار کر رکھی ہے، تو اس کو بھی تھوڑا موقع ملنا چاہیے قاعدے سے کام کرنے کے لیے. اب کیا بالکل جانوروں کی طرح سے 24 گھنٹہ کھاتے رہیں؟ ٹھیک ہے رب عطا فرما رہا ہے 11 میں تو کھا ہی رہے ہیں، اور پھر اس کے بعد میں جو 1 مہینہ ہے اس میں بھی نصف اللہ نے عطا فرما دیا کہ آپ کھائیے. صرف نصف کی بات ہے کہ اس میں صفت ملکوتیت آ جائے، بندے کے اندر اچھے اعمال کا جذبہ آ جائے، جی اس کے اندر، اور روحانی خوبصورتی اس کے اندر پیدا ہو جائے. جب ڈاکٹر بتا رہے ہیں، طبیب بتا رہے ہیں کہ روزہ رکھنے سے 40 سے 50% شوگر میں افاقہ ہو جاتا ہے، 60% بلڈ پریشر کے مریض ٹھیک ہو جاتے ہیں، یہاں تک کہ کینسر جیسا موذی مرض بھی اس سے مندفع ہو جاتا ہے. الحمدللہ اب اتنی ساری خوبیاں اور برکتیں دنیاوی اخروی اعتبار سے کہ رب بھی خوش ہو رہا ہے، ادھر صحت مل رہی ہے. رسول اللہ شاہ فرماتا ہے سمو تسو، روزہ رکھو صحت یاب ہو جاؤ گی.
تو اب اتنے فضائل ہیں دنیاوی اور اخروی اعتبار سے، رب بھی راضی اور دنیاوی میں ہم کامیاب، اس سے بڑھ کر کے خوش نصیبی کیا ہو سکتی ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ نے ہم جیسے گناہ گار بندوں کا عطا فرما دیا، ہم اس کا جتنا شکر ادا کریں کم ہے۔ ناظرین کرام، حضرت نے بتایا روزے کی اہمیت اور دیگر چیزیں، دنیاوی فائدے بھی ہیں، اور یقیناً اللہ تعالیٰ کے ہر حکم میں ہمارے لیے کوئی نہ کوئی فائدہ پوشیدہ ہے، ہمیں سمجھ میں آئے یا نہ آئے۔ رمضان المبارک کے دیگر مسائل آپ علماء اکرام سے مل کر پوچھ سکتے ہیں، دینی کتابوں میں پڑھ سکتے ہیں۔ حضرت اس نشست میں ایک نماز ہے، نماز تراویح، جو خصوصی طور پر رمضان المبارک کی راتوں میں ادا کی جاتی ہے، تو اس کے بابت چند سوالات ہیں کہ یہ اس کا حکم کیا ہے؟ پڑھنا سنت ہے، فرض ہے، واجب ہے، اور یہ کتنی رکعتیں ہیں؟ ایک خدشہ لوگوں میں پھیلا ہے ادھر کچھ دنوں سے، 8 ہے، 20 ہے، تو اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ تراویح کی نماز سنت مؤکدہ ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا فرمائی تھی۔ یہ اور بات ہے کہ آپ 1-2 راتیں آپ مواظبت کے ساتھ میں ادا کیے، اور اس کے بعد نے دیکھا کہ لوگوں کا رجحان ادھر زیادہ ہو رہا ہے، تو آپ نے ترک فرما دیا کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ یہ اللہ کے بندوں پر فرض ہو جائے تو یہ مشقتیں پڑ جائیں گے۔ جب حضرت عمر فاروق اعظم اللہ عنہ کا دور مبارک آیا تو آپ نے اس کے فوائد کو دیکھتے ہوئے خود بھی آپ نے جماعت سے قائم کی اور آپ پڑھے، اور پھر اس کے بعد میں یہ تراویح کی نماز باجماعت مشروع ہو گئی۔ صحابہ کرام عمر فاروق اعظم اللہ عنہ، عثمان غنی اللہ عنہ، مولا علی اللہ عنہ، یہ حضرات ادا کیے، کرائے، پھر تابعین، تبع تابعین، اور اس طریقے تب سے یہ اب تک جماعت ساتھ یہ نماز مشروع ہے، اور اس کے بہت سارے فضائل ہیں۔ رسول پاک شاہ فرماتے ہیں جو رمضان مبارک کی راتوں میں نفل نماز کا اہتمام کرتا ہے تو اس کے ما قبل کے گناہ بخش دیے جائیں گے، سال بھر کے گناہ بخش دیے جائیں گے، بہت سارے فضائل ہیں۔ تو یہ تراویح کی نماز یہ شروع سے یہ 20 رکعت ہے۔ جی صحابہ کرام نے اسی پر مواظبت کی ہے، اور تابعین، تبع تابعین نے اسی پر مواظبت کی ہے، علماء کرام، ائمہ مجتہدین نے اسی پر مواظبت کی ہے، وہ 20 رکعت ہے۔ اب کوئی اس میں ادھر ادھر کرتا ہے تو وہ لوگوں کو بہکا رہا ہے۔ اور ہاں یہ بھی ہے کہ جماعت سے پڑھنا یہ سنت کفایہ ہے، اور تراویح کی نماز صرف مرد کے لیے ہے جماعت کے ساتھ میں۔ عورتیں اپنے گھر میں جو انہوں نے اپنے لیے مسجد کا حصہ متعین کر رکھا ہے تو عورتیں وہاں پر نماز پڑھیں، یا گھر میں کوئی مخصوص حصہ عورتوں نے مخصوص کر لیا ہے تو وہاں پر نماز پڑھیں، ان کے اوپر بھی یہ سنت مؤکدہ ہے۔ یہ سنت مؤکدہ، اس کا پڑھنا ضروری جی ہے، جی بلا وجہ اسے چھوڑنا درست نہیں ہے، اور عادت بنائیں تو جی اور یہ مرد حضرات مسجد میں جماعت کے ساتھ پڑھیں، اور ایک بار قرآن مکمل کرنا یہ جی سنت ہے، ہاں، اور 2 بار بہتر، 3 بار مزید۔ تو بہرحال عام طور پہ ہم لوگ اس پر مواظبت کرتے ہیں، اور یہ 20 رکعت ہے۔ یہ جو خدشات پھیلائے جاتے ہیں یہ سب غلط ہیں، غیر شرعی، ہمیں ان سے دور رہنے کی ضرورت ہے۔ بہرحال حضرت ایک آخری سوال آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ رمضان المبارک کے پورے مہینے تراویح فرض ہے، سنت مؤکدہ ہے، یا پھر دیکھا جاتا ہے قرآن مکمل ہونے تک بڑے اہتمام کے ساتھ لوگ پڑھتے ہیں اور اس کے بعد لوگ پھر تراویح چھوڑ دیتے ہیں، تراویح کی نماز؟ تو ایک یہ بات۔ دوسری بات یہ کہ تراویح کی نماز میں لوگ جب رکوع کا وقت آتا ہے تب جماعت میں شامل ہوتے ہیں، تو اس بارے میں آپ کچھ ارشاد مختصراً فرماتے ہیں؟ دیکھیے وہی جو میں پہلے عرض کیا تھا کہ عبادت کو عبادت کے طریقے پر عبادت کے نیت سے ادا کریں۔ جب اس طریقے سے آدمی پڑھے گا کہ ایک اس کو بوجھ سمجھ کر کے، موجودہ وقت میں کچھ لوگ ہیں اس کو بوجھ ہی سمجھتے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بس تراویح کی نماز ہم کو پڑھنی ہے، اور یہ کب تک پڑھنی ہے؟ جب تک قرآن کریم کی تکمیل نہیں ہو جا رہی ہے تبھی تک پڑھنی ہے۔ اب لوگوں نے اپنے سہولت کے لیے کہیں پر 7 دن، کہیں پر 10 دن، کہیں 15 دن اپنے منتخب کر لیا، تو اب لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جلدی 7 دن میں پڑھ لو اور اس کے بعد آزاد ہو جاؤ، گھومو پھرو کھاؤ۔ حالانکہ یہ سخت غلطی ہے اور بہت بڑی بھول ہے، نفس کا بہت بڑا دھوکہ ہے۔ تراویح کی نماز یہ پورے مہینے ہے، جب سے چاند کو
जब देखा गया रमज़ान मुबारक का आगाज़ हुआ उस वक्त से लेकर के जब तक ईद के लिए चाँद ज़ाहिर न हो जाए, तुलू न कर जाए, तब तक ये तरावी की नमाज सुन्नत मुअक्कदा है। तो जो लोग ऐसा करते हैं कि 7 दिन पढ़ करके 10 दिन पढ़ कर बुरी ज़िम्मा हो जाते हैं, वो बहुत गुनाहगार हैं, बड़े ख़ताकार हैं। कहीं ऐसा ना हो कि वो माक़ल जो नमाज़ें पढ़ें वो भी नमाज़ें उनकी बेकार हो जाएं। अब वो 3 अशरा है तो एक अशरे में कोई एक हफ्ते में पढ़ करके किनार कशी अख्तियार कर लिया, कोई 10 दिन में पढ़ कर किनार कशी अख्तियार कर लिया और 20 दिन आज़ाद हो गया। तो अब क्या कहा जाए कि वो 10 दिन वो खशीत खुदाबंदी की बना पर, इखराज लाहियत की बना पर अदा किया था, कि लोगों को दिखाने के लिए अदा किया था। और आम तौर से जो लोग छोड़ते हैं उनका यही मामला होता है कि वो समझते हैं घर वालों से हम बच जाएं, लोगों की नज़रों से बच जाएं। कहा हाँ हमने कुरान पूरा कुरान हमने सुन लिया, बस पूरा कुरान सुन लिया तो पूरी नमाज हो गई उनकी। अल्लाह हिदायत अता फरमाए। ये तरावी की नमाज ये पूरा महीना है, इसमें छोड़ेगा वो गुनहगार होगा और माक़बल की इबादतें भी उनकी रायगा हो सकती हैं। इसलिए अल्लाह का खौफ रखते हुए जो रमज़ान मुबारक का पैगाम है, रब का जो फरमान है लअल्लकुम तत्तक़ून, इस पर सख्ती के साथ अमल पैरा हुआ जाए। और फिर बताइए इस माह में शैतान मुक़य्यद हो जाता है, लेकिन जब आदमी 11 महीना नफ्स की इताअत करते करते वो शैतानी सिफ़ात का खुगर हो जाता है, तो इस महीने में आकर के वही ख़वासते हैं, वही फिर दोहराना शुरू करता है जो और महीने में करता रहा। तो अल्लाह के बंदों से, अपने भाइयों से मैं गुजारिश करूँगा ये कम से कम अब तो आप ये बता दें कि अब तक 11 महीना तो मैं शैतान के बहकावे रहा, शैतान मुक़य्यद कर लिया गया, अब हम देखिए हम अल्हम्दुलिल्लाह हम अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन एक चीज़ और भी है कि 1 महीना जब खौफ खुदा रख करके इबादत करेंगे तो रब का फल ऐसा होगा कि आगे आने वाले 11 महीना भी इसी माह मुबारक के सदक़े में वो सब नूर से पुरनूर हो जाएंगे। लेकिन कब होगा? जब वही लअल्लकुम तत्तक़ून, जब तक़वा हमारी निगाहों के सामने। जी। तो 1 महीना गोया प्रैक्टिकल है, ये तजर्बा के लिए जी ट्रेनिंग के तौर पर भी है कि कायदे जैसा रब की मशीयत है उस हिसाब से करेंगे तो ये नफ्स हमारा मग़लूब हो जाएगा, मक़हूर हो जाएगा, तो फिर उसके बाद में हम नेकियों का खुगर हो जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हज़रत। और जैसा कि हज़रत ने बताया कि रमज़ानुल मुबारक का मकसद तक़वे का हुसूल है, मकारिम अखलाक का आपके अंदर मज़ीद परवान चढ़ना और जो रज़ाइल अखलाक हैं उनसे दूर करना, ये रमज़ानुल मुबारक का मकसद है। इस मकसद को अपनी निगाहों के सामने रखें। नफसानी ख्वाहिशात और कुछ लोग इसलिए भी तरावी वगैरह छोड़ देते हैं कि वो इसे इबादत का महीना नहीं तिजारत का महीना समझते हैं। तो चाहिए कि कम से कम 1 महीना साल में ये इबादत का मौका मिलता है। रिस्क देने वाला अल्लाह ताला है। आप जो अल्लाह ताला के अहकाम है उस पर अमल करने के बाद तिजारत करें, अल्लाह ताला उसमें मज़ीद बरकतें अता फरमाए। तो तरावी की नमाज हो या फिर दीगर अहकाम हो, जो दीगर मसाइल हों, दीगर उमूर हों जो रमज़ानुल मुबारक में अंजाम दिए जाते हैं, कोशिश करें कि शरीयत ने जैसा हुक्म दिया है उसके मुताबिक उस पर अमल करें ताकि उसका मुकम्मल फैज़ और मुकम्मल फ़ायदा हमें हासिल हो सके। मुफ्ती साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ और नाज़रीन किराम आपसे गुजारिश करता हूँ कि अगर आपके भी कोई सवालात हों, मुमकिन नहीं कि हम आपके तमाम सवालों का इहाता कर पाएँ अपने एपिसोड्स में, तो अगर आपके भी कोई शरई सवालात हों तो आप कमेंट बॉक्स में हमें इरसाल कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप हमारे इस सीरीज़ से, हमारे इन एपिसोड से मुकम्मल मुस्तफ़ीद होंगे और अपनी कीमती आरा से हमें कमेंट बॉक्स में नवाजेंगे और सवाब की नीयत से आप हमारे तमाम मजहबी प्रोग्रामात को शेयर करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे और इस नेकी के पैगाम को आम करने में हमारे लिए मुआविन साबित होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं मोहम्मद अनस कादरी, दस्तक टूटे गोरख।